Underway. Ono zero. Og sa inig ka Domingo aduna sa tay bakbakan diya sa pusok. Nice defense coming from Diso. Kaloy. Mani, ayay! Kini ba inyo? Dapag yun! Buhi pa mo daray. Lah, grabe ang dipinsa. Lah, di madutlan dito nakabalit prop. Kirak-rak no. Ikusog-kusog yung mayo. Out boy. Ono zero atong score in favor of Team Tisa. Rabs ball. Okay, thank you so much once again to our sponsor. Thank you to Ula, Gita Ruilas, Nakar Imok, Kugon Rublax Crushers, Dina Sapra. Thank you kayo sa atong mga sponsor. Sa ato ang organizer nga si Boss Philip, thank you so much. Sa atong promoter nga si Siga Arda. Atong score 1-0 pa. 1-0 pa. Pabor sa team. Atong linya, atong gausa na. Gausa na to atong linya. Kay nakor balik sugal. Dodo. Answered by Mani. Diso. Kaloy. Net bang. 2-0. Rabs ball. Diso serving. Dodo. Out of control. Bola sa Team Tisa. Servisyo Kaloy. Bulas. Alah, tuara Dodo. Dodo again. Out goal. Bola sa Team Rab, servisyo Bulas. Dodo. Yay. Kaloy. Overhead. Kaloy again. Corner shot. Answer by Diso. Diso again. Pinumpa na zero. Bulas! Iway ang dipinsa. Okay. The arrival of Team Cebu City. Here comes Mr. Exclusive Jobert Barcinas. Na team captain sa Team Cebu City. Together with Jason and Shant Alin Labra. Na yato ang mo picture sa atong main event. Nagpaabot sa Team Mandawi. Headed by Reggie Caban. 2-all atong score. Bulas serving. Mani. Diso. No man's land. Walang katao-tao. Atong score niya iguales 2. 3-2 na, 3-2. Pabor sa Team Rab. 3-2 sa to score Servisyo. Nice counter attack coming from Team Rab.
3-2. Here comes Mani. Haplas do. Bang! Within striking distance na. Ang Team Tisa out ball. 4-2. Service yung Mani. Toko di Diso. Ayan, nagtapok ng Thai Skanding. Gi! Ira! Tuara. Dan naagi niya sa tunga. Ang weak spot sa Team Tisa. Impas na. Lah. Kuha pa. Gi. Bil to bil. Adto na Minoy. Chin scored. Oh, this game is brought to you by the Crunchy Artist ni Maricel Antony Chicharon. Karkar number 1 Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Huwag Arnuko no Disco Mobile. Basta Disco. Arnuko. Basta Arnuko Disco. Shout out. Salamat sa pagkani. Konsehal Kiner King. Oh, salamat kayo ni Konsehal Kiner King. Tuara. Grabe gula. Gustong bukon ni Mani. Atong score ya City 2. Bola sa Team Rab. Air assault. Cortis yung bulas. Grabe. Thrown with bad intention. Ito Diso. Bang! Nakipagputukan. Away from home. Otso, last one na. Hey. Okay. Advance happy fiesta diri ha. This coming Sunday. Happy fiesta diri sa Kogon na Lopez Labangon. Diso, corner shot. Bulas to the rescue. Good item delivered by Team Tisa. Walang katao-tao. 8-2 na. Servisyo Dudo. Mani to Dudo. Bulas. Tuara. Yay. Wait. 3-8 na. 3-8. Kini para 4. Sagang. Iya gibundakan. Kaloy. Kaloy again. Answer Bediso. Out ball. 4-8. Bola. Servisyo sa Team Tisa. Diso. Ay. Tuara. Wow. Ka-beautiful na ito tira. Di ara. Nakayot. White Tisas. 5-8. Gumagapang na ang Team Tisa. Kalamay sa goal. Short ang tira ni Diso. 6-8. Wah, Mani. Grabe ni. Naya lang ni. Kaloy. Mani ito Kaloy. Overhead. Wala struggling na ang team. Ay! Naamag ko yung tubig niya agad. O ang mga til ay gawas na linya ha. Mga til, palihog ta kay maglalis niya atong duha. O bola sa team
Rab. Kaloy. Lah, bukbok. Duduk. Hindi sila kukwento sila lilig. Ayay! Smart play coming from Bulas of Team Rab. Giatangan ni Bulas. Upload. Maro guys Bulas. Claras may Bulas. Bulas again. Lah. Duduk. Para. Awas bay. Score 8 iguales. Okay na. Noy Bisayas day. Yay ka. Wala ko ba mga baton sa iwan minute? Liling. Aliling manera ni ay wag ko gagawa na aliling nila. Servisyo Bulas Kaloy Todiso answer by aliling. Ikaw na naling. Ko klaro ni mo lingda. Giling bahugling. Bang hiwi aling. G's last na. G-size atong score. Last na ang Team Rab para 2 ducks ni. Ay, kusing na sa si Bulaso. Biso, trapo. Grabe ah. Boom! Ay, short pa ganun. Bumbang aloy. Wakabuto. Onsi size na. Servisyo Bulas. Dodo. Bang! Tropiya mula ha. Inside kayo mani. Labaw pa kayo. Paduol-duol na sana. Labaw pa kayo. Kana mo kibot-kibot sa datong lupot ba? Tara! Onsi size. For the win. Para 2 ducks. Out po. Katore maing nana ni. Kaloy. Suara. Imuloy. Pak! Hard shot kanan kang piso. Out bulang-bulan ni Dodo. Another chance for Team Rab. Sharon Kunita. Servisyo Diso. Dodo. Kini may inyo. Ay! Bang! Wag. Sobra sa gigil. Sumobra sa gigil. Diso. Gidayban ni Kaloy. Aliling at Dodo. The two brothers. Bang! Nice pleasing. Coming from Bulas. Onsi Otso. Para daw. Dodo. Goodbye Philippines. Daog na. Midaog ang Team Rab, 2 ducks ang Team Tisa. Congrats Diso, Bulas o Mimani.